बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर आर्टिकल सीरीज़ में आज एक और करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल लेकर हाजिर हुआ हूँ। न्यूज़पेपर है डॉन और ये आज 26 फरवरी का ही न्यूज़पेपर है। तो बढ़ते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। सेंटर प्रोविंसेस एग्री ऑन जॉइंट एंटी टेरर प्लान। सेंटर यानी वफाक की बात हो रही, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी की बात हो रही। प्रोविंसेस सूबे, एग्री ऑन इत्तिफाक करना, राज़ी होना, जॉइंट मुश्तरका, एंटी टेरर इंसदाद दहशतगर्दी, प्लान यानी मनसूबा का, यानी कि वफाक और सूबे मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मनसूबे पर मुतफिक हुए हैं। ये थी मेन हेडिंग। सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। Federal government assures federating units of resources, technical support. फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत assures यकीनी बनाना, ज़मानत देना, फेडरेटिंग यूनिट्स यानी कि सूबों की बात हो रही है, ऑफ रिसोर्स वफाकी इकाइयाँ यानी सूबे, ऑफ रिसोर्सेस वसाइल का, टेक्निकल सपोर्ट यानी तकनीकी या फ़नी मावनत की। वफाकी हुकूमत वफाकी इकाइयों को वसाइल और तकनीकी मावनत फराहम करने को यकीनी बनाती। तलाल वरी अबाउट ऑफ टेररिस्ट अटैक आफ्टर एयर स्ट्राइक ऑन अफ़गानिस्तान। तलाल यानी तलाल चौधरी की बात हो रही है। वरी मुहतात हुए, ख़बरदार, चौकन्ना हुए, किस चीज़ पर? ऑफ टेररिस्ट अटैक दहशतगर्दाना जो हमले हुए, आफ्टर के बाद, एयर स्ट्राइक्स एयर जो फ़ज़ाई हमले हैं, ऑन अफ़गानिस्तान। तलाल चौधरी ने कहा अफ़गानिस्तान पर फ़ज़ाई हमले के बाद मुमकिन दहशतगर्द हमले के हवाले से हम मुहतात हैं। Says camps hit were linked to group staging attacks on Pakistani soil. Says उन्होंने कहा, किसने? तलाल चौधरी ने, कैंप्स हिट जो कैंपों को निशाना बनाया था, ठिकानों को, उनके जो तरबियती मराकिज़ थे उसको निशाना बनाया गया था। वर लिंक्ड टू मुंसलिक है, मरबूत थे, वाबिस्ता थे, ग्रोहों से, तंजीमों से। स्टेजिंग अटैक्स जो कि अंजाम देना, कार्रवाइयाँ जो हमले जो है ना तरतीब दे रहे थे, अटैक जो है तरतीब दे रहे थे, अंजाम दे रहे थे, उन पाकिस्तानी सॉइल यानी पाकिस्तानी सरजमीन। कहा गया कि निशाना बनाया गया जो कैंप था, जो पिछले दिनों में निशाना बनाया था, मतलब पाकिस्तान ने जो अफगानी जो कैंप्स को निशाना बनाया था उसकी बात हो रही है, उन ग्रोहों से मुंसलिक था जो पाकिस्तानी सरजमीन पर हमले कर रहे थे। ये थी सब हेडिंग्स। अब मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। The federal government and provincial government on Wednesday agreed on joint strategy to restore peace and stability amid a surge in terrorist attack across the country. The federal and provincial government सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे बुध के रोज़ एग्रीड ऑन मुत्तफिक हो गए हैं, इत्तिफाक राय उन्होंने किया है, ऑन अ जॉइंट स्ट्रेटजी मुश्तरका हिकमत अमली पर, टू रिस्टोर बहाल करने के लिए, पीस एंड स्टेबिलिटी अमन और इस्तेहकाम, एमिड कहते हैं के दौरान, के बीच में यानी इन द मिडिल ऑफ, ड्यूरिंग ऑफ, सर्ज यानी अचानक बढ़ने में, इन टेररिस्ट अटैक का अचानक बढ़ने में, अक्रॉस द कंट्री मुल्क भर में,
یعنی کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے بدھ کے روز ملک بھر میں دہشت گرد حملوں میں اچانک جو اضافے کے دوران امن اور استحکام کی بحالی کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ The understanding was reached at high-level meeting on law and order chaired by Minister of State for Interior Talal Chaudhary. The meeting was attended by Federal Interior Secretary, Provincial Inspector General of Police, Provincial Home Secretaries, and the Islamabad Chief Commissioner and Police Chief. یعنی کہ دا انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، میوچول ڈیسیجن کو، یعنی کہ مفاہمت، اتفاق رائے، واز ریچڈ ایٹ، حاصل کیا گیا، طے کیا گیا، ایٹ اے ہائی لیول میٹنگ، اعلیٰ سطحی اجلاس میں، آن جس پر لا اینڈ آرڈر جو ہے امن و امان، چیئرڈ بائی جس کی صدارت کس نے کی، منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر طلال چودھری نے اس کی صدارت کی۔ دا میٹنگ یہ جو اجلاس تھا، واز اٹینڈڈ بائی اس میں شرکت کی کس نے، بائی دا فیڈرل انٹیریئر سیکرٹری نے، انسپکٹر جنرل یعنی صوبوں کے آئی جیز نے، پروونشل ہوم سیکرٹریز صوبوں کے جو ہوم سیکرٹریز ہیں انہوں نے، اینڈ دا اسلام آباد چیف کمشنر نے، اینڈ پولیس چیف اور پولیس کے سربراہ نے ان میٹنگز کو اٹینڈ کیا، شرکت کی۔ دا ڈیولپمنٹ کمز اگینسٹ دا بیک ڈراپ آف انکریزنگ اٹیکس particularly in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan by terrorist group the state referred to as Fitna al-Khawarij, Tehreek-e-Taliban Pakistan and Fitna al-Hindustan Balochistan based terror groups. The developments یہ جو پیش رفت تھی، یعنی یہ جو نیو ایونٹ تھا یا ریسنٹ جو سچویشن تھی، کمز اگینسٹ دا بیک ڈراپ آف، یعنی ان دی کنٹیکسٹ آف، ان دا بیک گراؤنڈ آف، یعنی بیک ڈراپ آف کے تناظر میں، کے پس منظر میں، انکریزنگ اٹیکس بڑھتے ہوئے حملوں کے، پارٹیکولرلی خاص طور پر ان خیبر پختونخوا میں، اینڈ بلوچستان میں، اس کے ذریعے ٹیررسٹ گروپس، دہشت گرد گروپوں کے ذریعے، دا اسٹیٹ ریفرس ٹو ایز، یعنی اسٹیٹ نے ان کو قرار دیا، کیا قرار دیا، فتنہ الخوارج کس کو کہتے ہیں، ٹی ٹی پی والوں کو، اینڈ فتنہ ہندوستان کس کو کہتے ہیں، جو بلوچستان بیسڈ ٹیرر گروپس ہے ان کو فتنہ ہندوستان کہا جاتا ہے، جو ٹی ٹی پی ہے ان کو فتنہ الخوارج کہتی ہیں سیکورٹی فورسز۔ ڈیورنگ دا میٹنگ the center assured provinces of full cooperation, including the provision of resources and technical support to maintain law and order. During the meeting کے دوران، at the time of meeting, throughout the period of the center جو کہ وفاق assured یقین دہانی کرائی، پروونسز صوبوں کو، آف فل کوآپریشن مکمل اعتماد کا، مکمل تعاون کا، انکلوڈنگ جس میں شامل ہے دا پروویژن آف ریسورسز وسائل کی جو ہے فراہمی، سپلائی یا پرووائڈنگ، اینڈ اور ٹیکنیکل سپورٹ اور فنی یا تکنیکی جو معاونت، ٹو مینٹین برقرار رکھنے کے لیے لا اینڈ آرڈر امن و امان کی صورتحال کو۔ یعنی کہ اجلاس کے دوران وفاق نے صوبوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، جس میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے وسائل اور تکنیکی معاونت کی فراہمی بھی شامل ہے۔ پروٹیکشن آف سٹیزنز لائفز اینڈ پراپرٹی از دا
state's top priority. Mr. Chaudhary said, praising the security forces for their continued efforts. Protection, तहफ़्फ़ुज़ of citizens, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, लाइव्स उनकी ज़िंदगियों का, जानों का, एंड प्रॉपर्टी और उनकी जायदाद, माल दौलत की, इज़ द स्टेट टॉप्स प्रायोरिटी, यानी कि जो है रियासत की अव्वलीन तरजीह है। मिस्टर चौधरी ने ऐसा कहा, यानी तलाल चौधरी ने। प्राइजिंग, तारीफ़ करते हुए, सराहते हुए, द सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या उनकी जो एहलकार है उनकी तारीफ़ करते हुए, फॉर देयर, उनकी कंटिन्यूड एफर्ट, यानी मुसलसल जो उनकी कोशिशें हैं उनको सराहा। यानी कि मिस्टर तलाल चौधरी ने कहा कि शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल जो कोशिशें हैं उनको सराहा। The security forces remain resolute and unwavering in their commitment to defend the nation's frontier, and such sacrifice of our brave soldiers further strengthen our resolve, he added. The security forces, ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, रिमेन रेजोल्यूट कहते हैं पुरअज़म, साबित कदम रहे, एंड अनवेवरिंग कहते हैं गैर मुतज़लज़ल, मजबूत, यानी कि स्टेडी, उसको भी नॉट चेंजिंग और वीकन, इन देयर कमिटमेंट कहते हैं अज़म, वाबस्तगी, वादा, टू डिफेंड, दिफा करने के लिए, द नेशंस फ्रंटियर, यानी कि मुल्क की सरहदों का, एंड और सच सेक्रीफाइस, ऐसी कुर्बानियाँ, ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स, हमारे बहादुर जो सिपाही है उनकी, फर्दर मज़ीद, स्ट्रेंथन आवर रिजॉल्व, स्ट्रेंथन आवर रिजॉल्व, यानी हमारे अज़म को मजबूत करता है। ही एडिड, उसने मज़ीद कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने अज़म में पुरअज़म और गैर मुतज़लज़ल रहती है ताकि कौमी सरहदों का दिफा कर सके, और हमारे बहादुर फौजियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती है। स्पीकिंग टू डॉन आफ्टर द मीटिंग, द मिनिस्टर सेड पार्टिसिपेंट आल्सो असेस्ड द थ्रेट एनवायरनमेंट फॉलोइंग पाकिस्तान्स रीसेंट एयर स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। स्पीकिंग टू डॉन से बात करते, गुफ्तगू करते, आफ्टर के बाद, आफ्टर द मीटिंग के बाद, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, पार्टिसिपेंट, शुरका से, जो शरीक हुए थे उनसे, आल्सो असेस्ड, उन्होंने तज्जिया किया, द थ्रेट, ख़तरे का, थ्रेट इन्वायरमेंट, यानी कि ख़तरे का जो माहौल था, सूरत हाल थी, उस पर के हवाले से, फॉलोइंग के बाद, पाकिस्तान की रीसेंट जो हालिया था एयर स्ट्राइक इन अफ़गानिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान में जो फ़ज़ाई हमले किए थे। इजलास के बाद डॉन अखबार से बातचीत करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, वज़ीर ने कहा, ये जो तलाल चौधरी ने कहा कि शुरका ने पाकिस्तान के हालिया फ़ज़ाई हमले के बाद ख़तरात के माहौल का भी जायज़ा लिया। ही सेड द कैंप्स targeted belong to armed groups responsible for a series of recent attacks, including a deadly suicide bombing at Imam Bargah in Islamabad. उन्होंने कहा, the camps targeted belongs to armed groups, जो कैंप्स थे टारगेटेड, जिसको निशाना बनाया गया, यानी कि अफ़गानिस्तान में पिछले दिनों में जो कैंप्स को टारगेट बनाया उसकी बात हो रही है। बिलोंगिंग टू, जो कि उनके ज़ेर कब्ज़ा थे, किसके, आर्म्ड ग्रुप्स, मुसल्लह जो ग्रोह थे उनके कब्ज़े में थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि ज़िम्मेदार हैं, किसके, अ सीरीज़ ऑफ रीसेंट अटैक, यानी कि हालिया हमलों के, जो मुतअद्दिद जो हालिया हमले हुए थे उनके ज़िम्मेदार हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, अ डेडली सुसाइड, यानी एक मुहलिक जो
سوسائڈ خودکش حملہ ہوا تھا، بمبنگ خودکش حملہ ہوا تھا ایٹ کہاں پر، ان امام بارگاہ ان اسلام آباد، یعنی کہ ترلا امام بارگاہ اسلام آباد میں جو دہشت گردانہ جو مہلک جو خودکش حملہ ہوا تھا اس میں افغانی لوگ شامل ہیں، ایسا کہنا ہے وزیر کا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیون۔